nana zide ngunya amilo nyama ta mahakuma fonfolo ngai ta mo la ko mbaye ana ba den sewa abe men ta ha continue almasi mala almano washala wa musala muhammad jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato la degun kamala be kumala len safo ikolonal ha abangenya menna hafo jamao jama na madenta kusababeje kumala be hakanne e hawla kanta wol moy hake ko lonna te folebe kumala kumema ni molo istaha kumo foje memman kan folaje itawe koni ha saya ku kaondo bo maya danandula ima babu dingira wala aflanyo fana al mahal yaka wolonna le mbe minto ten ngakam mun kuma keleja yaka ne holo wala asabanyo ho al mustami men bila meka jomu dinga la fokeba musolemu ube kelemu ube beto basanine fi akuma ye e hakilo loma isila kuma faga munyamenna o kamala kuma bange samam batake jang nkotol bulla anina lonal bulla nin ngane fa kenyanten tunte fem fola buto bache ngakam fu fola batabe fonyen kwa wala nal fal fan be sigirin ikulmo be lorin halol nyako ta hakuma a gulim bulla nila yamaron tato banaje tulfa yi tundo ta najang kule mo be men de maka o kamala ndoben ntebe kuma men fola mba adresela mbar musollala anin ke men kilinkinna be afe parti do anin mohammed be kunto kisi kasar mbe kuma la woleya nsenyin lo hafoko ko ala kukumo siata ala kuntemento kila kukumo siata kila kanuntemento mohoba kukumo siata mohoba kanuntemento asiata bare hakilo le sebo nyonto ani dalilo membe fala moholie kuma la be siaring momen ba fala madrasa yinata majliso retnyadula majliso yinata yinakedula kuma be siaring woto ibe kuma li fanye e komo taktubo abangi nyamena komo momen be jangaruli wala o mo ho be siaring abe fala mo ho men ye kuma na siata motulo koto asisi ko dola duneje wala ki atala siko tola kono kono ko maradu afi qulubihim maradun alladina fi qulubihim maradun siko jangaro mo men sonne me konla wala se mo ke munafa tal mun kislawma bari madrasa nata majlisi jama fa tinyan tolbulla majlisi jama ayna zalikal majliso minto anata men tinyan bulla madrasa folo men na adunta tuba jonna tati alay majana shawla hadamta rahimahullah ahamo men karadol be abumba e balurum bi na famba mu groupe tamenye ko tayongo wo bumba le karanta madrasa inna wolungo ba londo dia dole be londo la dia membala mo ni manene e me londo la dia lo mo dol wulta wolungo men ma won dia la kulon wulta ta la so bake batara e kay ko ale ban fake batara e kay dimba so watana kutija mandali menna koy mandali jang ale banfa rahimahullah amale majana shokili aha adohole kila le shurba ba wa londo do mule afatato amaini ka ko ba so jarna mente ko ite dun ko di aka e kontata ko dunia la banga londo sonia be nyineto ale shurba londo aha nenele aha do mule hifato o keta onyale o tanga fanta mikola ba tambante mbulla marasa kutamenta hata nanari mbabala mbange nyala ko kemo la hitolla la wuli hata se uturo ya kala ka hatu bangol de ma madrasa to se uturo ya yima yin kawlo ko tubangol se karanyadi ko lo naba men bota tuba ko dun kan nyadi ya hamaji so ko nyaati faye kuma la suta kamala o madrasa la nata tuba tugu don keta amudiruti ala ja mbamfa maji sibati ko dol motuo e sa wala maji so tinyale men bota kalma amala maji so tinya wolunga majliso betuba abumba majlisi ba mebe madanno ba alendo son kuma majliso balati wolunga est ce que ahoti nyale ale mama kubiya sewla majlisi balati wolunga ahoti nyale ale ta tifode majlisi balati wolunga est ce que ahoti nyale hatra majliso bumba fa nga tuba amma majliso nkilinga tinya amma majliso nyi tinya ni mol ko madrasa nata majliso de tinya dula ko mo ndi yadali akumo be banne non temoto
mbe men fola bar muso lien woto hani mo ho fen kilna na be afifatin to uben anato bala ni ibitulo lo balana ihi tulo balande membe fola to nyanta to mara salati nyanto la tuba lonna tuba ke bal mat nyade iman la kontru comme nga madrasa folo men ko fote watra kan seti be balura rahimahullah ale bal senu be balulu tuba e farin ke ba kumala wolu imi tundo lo akande madrasa mo karan na le waya sita tata godi nyindula wala hanna tuba madrasa tinya mo men aka mo hol karan na wala waya sita wala hanna madrasa tinya bulla ke bal mi tundo lo akande iko mo men ba to tinya le bidena dingira men la quoi ni saitan ko don ni ale ba ka so rahimahullah men madrasa en fa fondation o sigi ale ba ka so ala hayato famba ke presque kindiale banne ale ba ka so kilina tata madrasa ni nanu ale umusidia men nata noto fara mala ko iso kuma dila do soto nanu atala ko konte kala ale umusida bara folo benta madrasa ko nyinama ku shawanta mitato wala ale sida taslima lonna bal majisi bal babulaya al ayaje madrasa beje majliso beje afulo bebe ta makka nyo honfe parce que atafanga hay mbanje ako majliso madrasa nata majliso le de madla ako afe parti de madrasa men lokanteng a hole to holaka ko nata karo bala londo le madema dingira parce que ku wato na sanse da si sanse nyamenda alfana ngakane ala o amayelma ala almalla shilo bula ma se shila soto ase in continemento bana nato ko kalmeta hanom buloma ase ke munti retard le mu voilà retard retard la kubeto dol tumbe sin gini ta ta ambita bebi wala benala nasutula nte be men fola la alje godi men bokanteng albadun kam mento ngol fo say ko nyin siata men ba fola al nga blanna ke balla silo ko al nga blak ke balla silo ko mo sam bata bangya ko mo majang men ke balla silo mu munti bara adenu ni mo mao ba londole mu mo fen fen yi borin ko ibe yi borin ko londol la jango ha voler wo to dunya ko la ya ha to londol kon la londo ni musa longoto ni ame ka sam wolil ta daji gol hani daji go ni mayal to ko woliya ni mo ho daji go hani isa ala so to to londo le so nya fa ya fo nyina hani nyimani wo kamala wo dunya ku na blata ni ku nyimalemu fo mo ho men konti hasia ate mo hoti wala setara kontro mo men konti hasiati fato le hito jabuto fal konti se setulti voilà wo kamala behila effort ke ala halon ko kalje atulleje karomba hakumen tumbulla aha duwa menke duwa jabo ni ame ko duwa jabo nte nyinta afo kay ta ma fanye no mo le se duwa la jabi ni tata mo baya sa ko na takia do nyanga na fulo suto inta ila bu ko rabi fani ba muri made ibe wulla le ata ku do le ke na fulo suto men ta la duwa be jabi la jele karomba la duwa men na hake ajabo men atamita men kilo hat mbemba folo la dingalu na mama ringalu iblata ala duwa jabo aha kumen duwa ke lo tawle siloko imila bun konde ya hakule nyini men duwa keta duwa jabo bota jele wo kamala kuma shaman be siyar ngato men be fokale al be jele mele men be kunto kisi kasan dingira men to anin ke men be lorun koma karambala façon te nyinti de ko ni momen akudo tege karamba ngol ma drogo boy ngot drogo boy ko la kibe fitno kala la karamba man fitna ka jaama dende aman fitna ka jaama de ya hakule jabulla men yi songama yi sodungala ntobe katala fo se ya ka momen la parce que comme dini nga men foja ko ngambe mballa drogo blanka na mballa drogo ntem nyinti de ka drogo ba blanka na fula ba biti kunna hata sabi aba mutaybula mais c'est pas ça lonna siata men filita alabat la siata men filita iko lonna siata men ma faramu men fana filita wala men mumano ko faramo men ba la hamu fanke amelo nonya neje fitno se siaya ndamate makwa kudo se gaite la satra o farabo nyale idel ma fahamo sto wala o kambala be haka fu nyohomma mo men hanyin ko damuta ni mo men ha sembo dimma mawol si londila misi mo honyma yala nyanale baka so kindiale tafote ngamara samen fana fa ketam mo men nyala kala seti ngol fo say mo fula ma nyohon so la koto kala mambol be baruru kala awol be baruru ala ha toure mamadou mo fula ma nyohon so la koto imitu ndolo akande iko mo hodol be menina ke bal man so ma wahabi ajama alla kilala nata londo men atala mundu alla kilabulla amam amujijato to talala alla nabiy mo betema nabilla isa ben alumen na mori ala be sembola wolun ham hol jara aha mundu ngabulla mo jaru
mo men nya fingi te asuta asi jara ya kende ya ase fure la wuli jara la tol man ku san wala yala atata bata fo ko ku tala bata to mente do nyinti wala nabillahi musa be kila lumena shaharatu le sembo la wolum ahamunda bulla fenna dabul men shaharatu hamun me atande shaharatu alla kila na to amunda londo on to selo kontru ko habiya yale mu alin kana woke alin kata madrasa yin sembo sto hata bi mahansinin kudo luwolun ku kutale be balato ko hata la sembo da malumena atala sembo kendo be hakilo la kama ko ngam fasa mo ni hakilo bala londo noro na dun tishon meto ibe ko de malale ko kamala alasi da men bangi me ko mo la banawol ma wala mu inta hafoko karmo bade ma ni men kusangala e hawulinga tubalondi ko de ma karmo bade ma ni men kusala e hawulinga tubalondi ko de ma jahani mo kutalu sidol natala dun jahanga ya to karmo ba sabola kuman ko fada jigo nin londo men babulla ala na fulkunte kebal si haketunye nin tata na men fo al si haketunye isa tra na dini yal ketaw saboti pa fala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haketunye kada tanga perdi ala cha kuwe dani narman kuma be fatu puto ngaje television wala television nyakini aha dum balla kitabo labo aha promo jini isiki hala so batifa do sem ko si honna ko yidi jenala mi ko tenna mo ala sur ba min fo madrasa ko ta hon sifa ala wu musida lum min ala ba ka so fatula ako onta harfu la fonga si da fiare o ketale tuba be tema e kay ko mun to ko ben kuma folo da fiare le parce que mo lo ha fem folo karamba ma ko jana dam ta da fiare le o lu ngo fotale be hakili ma be ka fagamo ala ba ka so ko sanke me fula dan sigo ko la ko bi ko min jana ke ka ti fa manke ko ngakata sanke me kono ko ngake loke al musiedi la man sanke me. Bon, nous allons procéder à l'intervention de la Hajj Sidja Kinja.